Okey, hari ni pemain ke-12 saya Amin Fuad. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya ada guest tetamu. Actually kawan lama saya, nama dia Aisyah Rizwan. Saya tak tahu di luar sana, saya rasa dekat dalam Malaysia ni siapa yang dalam industri bola sepak akan kenal dia juga. Nak kata dia pengkritik, tak boleh nak cakap juga. Saya pun mengkritik bola sepak juga, tapi dia salah seorang penyokong bola sepak yang tegar lah. So hari ni kita nak kenali dia dengan lebih mendalam dalam bola sepak, bukan secara personal tapi dalam bola sepak, and kita tahu dan saya tahu sebenarnya Aisyah ni dah get involved dengan bola sepak ni dah lama. So boleh Aisyah ceritakan sikit tak macam mana Aisyah start involved dengan bola sepak ni, macam mana bermulanya kerjaya Aisyah dalam industri bola sepak? Okay, masuk dalam industri bola sepak ni tak ada dalam perancangan saya pun lah pada awalnya. Kira tak adalah lepas saya habis belajar tu memang dah plan nak masuk dalam industri sukan ataupun bola sepak. Tapi lepas graduate Meskom tu memang saya nak buat something dalam media lah. Cuma and then saya just macam biasa apply kerja and then nampak ada job opening online dekat ESPN Star Sport masa tu kat Singapore, sekarang dah tak ada kan. Untuk dia cari web editor untuk website bahasa Melayu dia baru nak launch. Jadi saya apply tu and nasib baik pula dapat. So itulah permulaan saya masuk industri bola sepak and masa tu baru last start nak belajar benda-benda dalam bola sepak Malaysia sebab saya tak pernah ikut pun sebab selama ni tengok Premier League je kan. Sebelum saya masuk, saya start kerja dalam bola sepak lah. So habis tu saya start saya punya career dalam bola sepak dan juga bola sepak Malaysia terutama sekali. Okey, sejak sampai sekarang lah kiranya Aisyah dah involve dengan bola sepak kan. Seronok tak? Apa pengalaman macam mana, bukan pengalaman lah kata, sebab semua orang luar selalu cakap bestnya industri bola sepak ni, tetapi untuk Aisyah macam mana? Apa Aisyah punya pengalaman sendiri dalam industri bola sepak ni? Seronok memang seronok sebab saya actually memang suka bola sepak kan. Saya tak tahu kalau orang yang dalam industri tu tapi tak minat, mungkin tak seronok lah untuk dia. Mungkin it's just macam kerja biasa je lah kan. Tapi sebab saya memang minat, jadi saya memang saya punya passion lah kata kan. Apa yang seronok tu saya dapat kenal orang-orang dalam industri bola ni, yang dapat belajar macam mana mula-mula sekali macam mana orang sukan ni atau bola sepak tu dilaporkan, macam the game itself kan, macam perlawanan bola sepak tu macam mana dilaporkan, kata apa yang diguna, apa benda semua tu. Lepas tu pengalaman yang saya dapat masa dekat Astro, sebab dia orang pemegang hak penyiaran Premier League kan, jadi saya dapat belajar macam mana dia orang broadcast kan, siarkan perlawanan tu secara live daripada studio dia orang sendiri kan. Lepas tu saya akan dapat pula interview this football legend semua yang famous. So semua itu macam saya rasa pengalaman yang tak boleh dibeli. And sebagai peminat bola sepak, saya memang enjoy lah, memang seronok lah kerja dalam bola sepak ni. Itu saya boleh cakap lah. Tapi dari segi macam hari tu saya ada nampak Aisyah ada share sikit dalam Twitter Aisyah, ada cakap pasal walaupun seronok tetapi sebenarnya industri bola sepak ni sebenarnya macam mana nak cakap, bukan negatif tapi ada benda yang kita daripada keseronokan tu tapi tak semua bendanya manis. Boleh Aisyah kongsi sikit tak? Betul. Ya betul, memang selama 9 tahun dah saya dalam industri bola sepak ni, memang saya dah banyak pengalaman dalam company-company yang lain kan. Jadi ada yang best, ada yang tak best. So disebabkan saya dalam bola sepak tetapi dalam bahagian media kan. Media ni very macam tak stable industri dia. So adalah macam banyak company tu bertukar ownership. Jadi
Dari situ banyak orang yang akan hilang kerja, and especially macam bila benda macam ni jadi sekarang, media ni macam sebabkan tak ada live sport sekarang ni yang berjalan lah kan. Jadi adalah yang hilang kerja sebabkan ni. So antara pahit dia lah dalam industri bola sepak ni. Tak Jadi stabil lah kiranya it's more tak stabil dalam media industri mostly lah kan. Tapi itulah is part of the experience tu, part of the pengalaman dalam industri ni. Dan kena tabah lah kita just boleh tengok, kena tabah lah. Kita boleh just tengok, look back at experience yang kita dah dapat lah kan. Memang seronok, tapi tak ramai yang nampak apa yang tak seronok yang di sebalik itu. Tapi benda ni of course tak jadi dekat semua orang. Betul. Yang dalam industri bola sepak ni kan. Ikutlah dekat mana yang you kerja, what kind of company is, semua macam tu. Kenapa Aisyah minat bola sepak? Kenapa tak sukan lain? Seperti semua orang tahu yang bola sepak ni didominasi oleh lelaki, tetapi zaman sekarang dah ramai perempuan yang minat. Tapi nak tahu kenapa Aisyah minat bola sepak? Okay, untuk soalan ni kita kena tengok balik sukan apa yang kita lebih dapat exposure, bagi saya lah. So macam saya daripada awal, daripada saya masa sekolah tu, saya ikut ayah saya lah yang dia selalu tengok bola dekat TV kan. So dari situ saya memang hanya dapat exposure dengan bola sepak. Jadi bukan saya tak tahu pasal sukan lain, tapi yang ada dekat TV ataupun dekat media is lebih bola sepak daripada sukan-sukan lain. Jadi sebab tu lah bagi saya mungkin kenapa lebih ramai yang minat dengan bola sepak dan bukan sukan-sukan lain. Jadi mungkin it's because dia lebih popular. Bukan sebab dia sukan yang lebih bagus daripada sukan lain. Taklah. Cuma dia lebih dapat exposure dan lebih popular. Itu je. Okay, sesiapa yang ikut Aisyah ataupun follow Aisyah dekat Twitter akan tahulah Aisyah ni minat pasukan mana. Kan? Kalau semua orang tahu Aisyah ni minat pasukan Manchester United. Kenapa pasukan Manchester United? Kenapa bukan Arsenal ke, Liverpool ke? Siapa yang influence Aisyah ni? Lagi sekali because ayah saya, sebab dia memang dah lama support Manchester United. So daripada saya kecil tu memang yang game yang saya tengok is Manchester United. So eventually saya pun jadi penyokong Manchester United and sampai sekarang lah. So jadi sekarang, itulah sampai sekarang lah. So tu cerita dia. Tak ada cerita menarik pun kenapa saya support Manchester United. Just because ayah saya ikut apa yang saya didedahkan sejak kecil. So kalau maybe ayah saya tu fan Liverpool, mungkin saya sekarang fan Liverpool lah. Tapi nasib baik tak. Okay, kalau pasukan tempatan ada minat pasukan mana-mana tak? Ke Aisyah ni remain macam neutral je? Sebabkan saya ni ada follow tak tim tempatan mana-mana? Tak jugalah, sebabkan saya daripada kecil saya banyak pindah around Malaysia ni. So saya pernah duduk KL, pernah duduk Seremban, and then pernah duduk JB kan. Jadi saya tak boleh nak rasa sense of belonging tu dekat satu pasukan negeri untuk saya jadi supporter yang betul-betul lah. Jadi because saya nak tengok bola sepak Malaysia tu, saya neutral. Saya tak ada bias dekat siapa-siapa. Tak sokong JDT lah? Tak. Tak. Okay, sebagai United fan lah sekarang kita tengok EPL pun tengah stop, semua bola tengah stop. So kita cerita sikit pasal EPL. Apa kenangan paling manis bila tengok United sebagai penyokong sampai hari ni, sejak start tengok United main? Saya rasa kenangan manis tu ada a few. Kalau yang sebelum saya dapat tengok diorang live dekat stadium, is masa diorang menang Champions League. Treble? So masa tu, yes. No, bukan treble, yang lepas tu. Oh okay, sorry. Ronaldo? Yes, 2008 tu. Yes, 2008, yes.
So sebab masa tu saya pergi tengok dengan saya punya kawan kan, my friends semua, and masa tu best lah. I remember that feeling lah. And I think another one yang best masa tengok FA Cup game dekat Emirates. That was recently actually, last year. Last year or last 2 years, yeah. And masa tu Alexis Sanchez ada and dia score dekat Emirates. So masa tu best lah. Sebab United kalah ke menang? Menang. Oh, dia menang eh? Oh, sampai dah terlupa lah result apa. Sampai terlupa. Tak bila tak last kali game kan? Probably 2 years ago kot. 2 years ago, tak sure lah. Was it 2 years ago? No? Yeah, I think 2 years ago. 2 years ago, maybe? Yes. Could be, okay. Yes. Siapa pemain paling diminati? Like all time favourite lah, your favourite player, siapa? Well, the first player yang saya minat was David Beckham. For obvious reasons lah kan. And then but all time I think it's Ryan Giggs. Ini memang saya Ryan Giggs because saya rasa he's very dia memang talented, and also because dia punya longevity tu, because dia main lama tu, and I think Kalau luar United ada tak? Luar United Zidane and Ronaldinho. Okay. Yang minat lah, not yang dah tak main lah kan. Yes. Okay, nak tanya sikit pasal Sir Alex Ferguson retired 2013. I think 2013 lepas menang Premier League title. Nak tanya, kenapa United struggle after Sir Alex Ferguson retire? Adakah silap pilih manager ke, silap pemain ke, ataupun sebenarnya tak ada director of football? Apa pandangan Aisyah? Kenapa United struggle sekarang? Bukan sekarang lah, sejak Ferguson retire. Sejak tu lah. Saya rasa itu bukan sebab satu sebab je lah yang benda tu jadi. Kenapa ni Manchester United sekarang macam tu. Well, maybe because tak ada manager yang betul-betul boleh emulate, boleh contoh macam Sir Alex Ferguson, cara dia manage ke kan. And also because players pun dah lain, and also saya rasa because team-team lain dah improve banyak dalam Premier League tu. So competition tu jadi lebih susah lah, and benda semua, and team-team lain improve dari segi players, dari segi management juga. Jadi because diorang ada director of football semua yang buat decision yang betul lah dalam team diorang. And also sebab mungkin kita tak ada a real leader dalam team Manchester United ni sekarang. Macam kita ada Vidic atau Rio Ferdinand atau Roy Keane sebelum ni. Sekarang ni macam tak tahu dah siapa. Sebenarnya Ashley Young pun dah tak ada. Saya tak rasalah dia tu leader pun, tapi sebabkan dia cukup senior untuk jadi captain hari tu. Tapi sekarang macam kita still struggle untuk find a leader dalam team tu, untuk team jadi stable and together. Macam masa zaman Alex Ferguson. Saya rasa itu one of the main factor kenapa Manchester United still struggling, but I think we will get back to macam dulu balik lah. It's just matter of time. Cuma masa sekarang ni macam tak biasa sikit jadi fan United yang tak menang kan, macam dulu. Dah lama asyik menang je, tak pernah rasa kalah. Kan? Macam tu lah. Okay, antara Leo Messi dengan Cristiano Ronaldo, which one and kenapa? Which one Kena pilih Kena, either one. Siapa okay. you favor? Siapa I favor? I favor Cristiano Ronaldo because dia memang produk yang satu produk yang because dia successful because dia kerja keras, because of his hard work, and also dia memang proven dekat league lain.
because dia dah main banyak tempat and because it's proven dia memang bagus. And ni bukan nak cakap Lionel Messi tu tak sebagus Bagus kan? dia, but Betul. bagus because he is naturally talented lah kan. Macam memang dia daripada awal memang dia talented. So but itulah kita hanya tengok dia dekat Barcelona. So that is why the reason I choose Cristiano lah. Ronaldo. Yes. Pasukan yang mana yang Aisyah benci? Okey lah, bukan benci lah, yang kurang suka. Nanti ada kat luar tu marah pula. Yang kurang suka lah, yang kurang minat. Kan? Okay. Kurang minat. Mungkin ramai yang tahu. Kalau siapa tahu saya fan Man United, so kurang minat is Liverpool. Jadi tahun ni perit sikit lah sebenarnya sebagai fan Man United. Pedih juga lah. Tapi itulah, kita tahu dia orang deserve to be where they are sekarang ni. Yes. Kena terima. Sorry? Kena terima lah. Kena terima Okay, and then siapa yang actually ikut Twitter Aisyah juga? Aisyah kalau nampak Arsenal kalah, Aisyah mesti suruh tengok Arsenal Fan TV. Betul tak? Kenapa Arsenal Fan TV best sangat ke? Apa yang best Arsenal Fan TV ni? Kenapa? Sebab kalau kita tengok, ada juga fan-fan TV yang lain dekat YouTube. Tapi kenapa Arsenal Fan TV? Arsenal Fan TV ni macam satu hiburan yang memang lepas Arsenal kalah, memang satu hiburan lah yang saya suka tengok sebabkan karakter-karakter dalam video tu. Because diorang memang, kita faham diorang punya passion tu dengan team diorang Arsenal tu, and bila kalah tu and macam mana diorang marah tu, like bagi kita it's kelakar, tapi mungkin pada dia satu benda serius yang serius lah kan. Tapi bagi kita, sebab kita bukan fan Arsenal, jadi benda tu kelakar. Tapi bagi saya tu hiburan and saya nak just share. Seronok lah tengok kan. Because seronok lah tengok. Okay, as you know, sekarang ni dengan COVID-19 kan, coronavirus, kebanyakan bola sepak competition liga-liga ditangguh. Macam sekarang ni EPL ditangguh sampai diberitahu untuk sambung. So kita tak tahu whether dia akan sambung atau tidak. Okay, untuk Aisyah, Aisyah rasa EPL ni pantut cancel je tahun ni je, cancel terus ke, ataupun start balik, ataupun bagi je Liverpool champion, lepas tu decide siapa yang nak masuk Eropah, siapa yang nak relegate. Pandangan Aisyah macam mana? Pandangan saya, kalau ikut saya lah personally, mestilah saya tak nak Liverpool menang kan. Tapi bagi saya, macam mana decision tu mungkin tak fair untuk most pihak, kebanyakan pihak kan. Saya rasa mungkin bagilah Liverpool menang tu, walaupun dia akan menang tapi ada asterisk kan dekat dia punya nama tu nanti dekat table tu, asterisk means ada bintang mungkin sebab season tak habis kan. Kalau season tak habis lah. Saya rasa iyalah ikut the standings now, mungkin memang obviously dia champion dia menang lah kan. Champion lah. Tapi saya rasa Premier League sekarang memang mati-mati akan nak continue season ni. Saya rasa maybe most likely akan behind closed doors lah. Saya rasa disebabkan financial punya issue. Sebabkan saya rasa banyak lagi pihak akan affected kalau season ni tak continue financially. Especially because duit daripada live broadcast kan, sebabkan duit TV tu team takkan dapat duit daripada TV kalau season ni tak sambung, and Premier League akan terpaksa bayar balik TV channel ni yang dah beli rights tu. Jadi akan ada domino effect lah daripada situ kan. So jadi mungkin dia orang akan try untuk avoid benda tu jadi. Jadi saya rasa season ni akan sambung bila semua dah reda sikit, tapi mungkin tak ada fans lah dekat stadium. Okay. Kita beralih pula daripada EPL kepada pasukan negara kita, Malaysia.
Apa pandangan Aisyah dengan pasukan negara kita ketika ini? Like secara Pasukan general negara lah. Pasukan negara Malaysia lah. Secara general lah. Malaysia. Hmm. Generally saya rasa tak ada, it's not a bad team lah. Bagi saya rasa kita dalam position yang okay, yang we can see macam is an improved team daripada sebelum-sebelum ni. Maksud saya we experience worse days dengan nation team ni kan. So sekarang saya rasa this team is a good team yang kita ada dengan pemain muda yang bagus dan senior yang pun cukup bagus untuk give good results, bagi keputusan yang positif untuk team Malaysia sekarang ni. Yes. So Tan Cik Ho is doing a good job lah sebenarnya sekarang ni. Yes. And because dia memang ada a set of players yang memang we know talented. Yeah. Okay, kalaulah satu hari nanti Aisyah diberi peluang ataupun dilantik, ni kalaulah dilantik sebagai Presiden FAM, apa yang Aisyah akan buat, satu benda yang Aisyah akan buat untuk mengubah bola sepak Malaysia supaya kita bergerak dengan lebih maju, lebih ke depan? Benda pertama lah yang Aisyah akan buat dalam kepala Aisyah. Saya tahu banyak. Ni. Saya rasa benda pertama is improve the league. Macam mana tu banyak, tapi saya rasa itu yang pertama sekali is improve the league system and the structure kan. It's not, bukan nak cakap teruk sekarang ni, but banyak benda yang boleh improve, yang boleh tolong bola Malaysia ni secara menyeluruh. So liga memang important lah untuk memang important. Local liga, yes, liga local liga memang important untuk pasukan kebangsaan. Yes. Okay, kita kembali balik dengan soalan lain. Dalam pekerjaan Aisyah, selama Aisyah dalam industri bola sepak ni, siapa individu ataupun player, pemain, coaches ke ataupun individu lain yang Aisyah jumpa yang Aisyah excited? Ataupun somebody yang Aisyah nak jumpa tapi tak jumpa lagi? Excited yang saya nak jumpa tak jumpa lagi Ronaldo lah. Saya tak tahulah akan jumpa ke tak, sebab mungkin dia akan retire soon. And kalau saya jumpa mungkin lepas dia dah retire, tak tahulah kan. Yang paling excited, yang dah jumpa paling excited saya rasa Gary Neville, sebab itu first big interview yang saya dapat buat dengan satu nama yang cukup besar dalam industri bola sepak ni. And dia memang seseorang yang pandai bercakap, and how dia bawa diri dia lepas retire tu memang patut dicontohi oleh yang pemain-pemain lain yang lepas retire lah. And itu yang saya rasa paling excited and paling nervous sekali, sebab yang pertama sekali saya interview, and yang pertama sekali pertama, lepas tu Gary Neville. Dia pula daripada tim yang saya minat kan, yang saya sokong. Jadi tu saya rasa tu kenangan yang paling saya tak boleh lupa lah. Tapi macam yang lain tu jumpa Roberto Carlos, tapi dia tak boleh cakap English. Jadi saya tak boleh nak cakap dengan dia pun. So Aisyah kena cakap Portugis lah. Cakap Portugis lah. Obrigado je lah kan. Lepas tu tapi dia nice, dia baik, nampak very macam warm lah kan. Itu antara pengalaman lah. Dengan penularan COVID-19 sekarang, bola semua dah tak ada. Apa perasaan Aisyah actually? Like macam untuk kita lah, saya, Aisyah ataupun peminat bola sepak kat luar, apa perasaan Aisyah sebenarnya dah tak ada bola nak tengok ni? What actually you feel? Macam sebenarnya bola ni actually part of our life ke, bila tak ada rasa potong ke, macam mana? Sebagai penyokong bola sepak memang rasa ada benda yang tak kena, ada benda yang hilang.
sebab dia tak sama dengan off season, dia tak sama dengan international break. Sebab at least kita boleh kalau international break at least mungkin ada jugalah berita pasal bola sepak ni dalam media kan. Kita boleh tengok pasal player ke, injury ke, transfer ke kan. Tapi kan sebabkan virus ni jadi, semua cerita pasal bola sepak pun pasal virus tu. Jadi Betul. memang sebagai peminat bola sepak and sebab saya 9 tahun ni memang kerja pun pasal bola sepak kan. Jadi memang ada rasa kosong sikit and rasa macam tak complete lah weekend tak ada bola and ataupun baca pasal bola ke apa. So itulah harap semua ni okay balik macam normal so that kita boleh dapat balik this thing yang saya rasa mungkin pada saya rasa macam tu but mungkin ada orang lain rasa lebih worse because it's like the only entertainment dia orang ada kan. Ya, betul. Ya. Okay, last sekali lah. Apa Aisyah punya nasihat ataupun bukan nasihat lah, macam to encourage more women ataupun lagi banyak perempuan untuk involve dalam bola sepak, sebab mungkin kat luar sana ada perempuan yang nak involve dengan bola tapi dia macam takut-takut sebab dia rasa macam it's a man's world ke apa ke kan. So apa Aisyah boleh, dengan pengalaman Aisyah dah 9 tahun, 10 tahun kan, apa Aisyah boleh cakap untuk kepada women, perempuan-perempuan kat luar sana yang mungkin baru graduate ke? Bagi yang minat bola sepak ataupun apa-apa je lah kan, you kena just show your passion. Tunjukkan yang you minat. Tak kisahlah dekat social media ke or you write ke kan. Jangan memang normal untuk rasa takut tu tapi it's okay. You akan belajar daripada situ. You akan belajar macam masa mula-mula start pun bukannya saya tahu semua benda kan, but saya tengok game and try to comment on it kan, macam but because you will learn and jangan rasa macam nanti dia orang rasa macam kita macam pandai je kan, tapi tak pun. But it's okay. Lama-lama you learn more and you akan belajar banyak pasal bola sepak ni. Tak kisahlah management ke how media works ke kan dengan bola sepak ni, but because if it's your minat, you should show it and macam pursue it. Yes. Okay, itu saja yang kita boleh kongsikan dengan viewers kat luar sana. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Aisyah sebab dalam keadaan COVID-19 ni nak cari konten pun susah. So at least kita tahu sedikit sebanyak lah latar belakang bagi siapa yang kat luar sana dia tengok Aisyah dekat Twitter je, maybe this will help you guys to know Aisyah a little bit more, or maybe nak tanya dia apa ke kan. So whatever it is, I want to say thank you. I want to say thank you and boleh follow Aisyah dekat Twitter. Okay. And I'll see you guys soon. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye.